রাধে 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 রাধে। সকলে কিন্তু নৃত্য করবেন, ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বেন। নৃত্য দুটি বাহু তুলে নৃত্য করবেন, সকলে যেন বৃন্দাবন যেতে পারে। আর নৃত্য না করলে পায়ে ব্যথা হবে, সংসার অশান্তি হবে। একবার কৃষ্ণ বলে বাহু তুলে চলো রে মন বৃন্দাবনে। একবার কৃষ্ণ বলে বাহু তুলে সবাই মিলে সবাই মিলে বৃন্দাবনে। একবার কৃষ্ণ বলে বাহু তুলে চলো রে মন বৃন্দাবনে। একবার কৃষ্ণ বলে বাহু তুলে চলো রে মন বৃন্দাবনে। ও মনের জ্বালা দূরে যাবে, কৃষ্ণ প্রেম হবে। মনে জ্বালা দূরে যাবো, কৃষ্ণ প্রেম হবে। ও মনের জ্বালা দূরে যাবে, কৃষ্ণ প্রেম হবে।
লীला प्रविष्टं विष्णुपाद 108तम ছিল জয় রাধাস বাবাজি महाराज की अपन अपन गुरु महाराज की नवद्वीप धाम की नवद्वीपवासी की शचि नंदन गौर हरि की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गौधर पंडित की श्री भाष पंडित की नीलाचल धाम की नीलाचल वासी की वृंदावन धाम की वृंदावन वासी की श्याम कुंड की राधा कुंड की गिरी गोवर्धन की चारि धाम की चारि संप्रदाय की चारि आचार्य की जय राधे मठ की अन्य मठ की भागवत पारायण की पारायणकारी भक्तबिंद की उपस्थित भक्तबिंद की एलाकावासी भक्तबिंद की आज के आनंद की दयाल निताई गौर सीतानाथ